नमस्कार बंधुगण कहानी दुनिया को आपण मानक स्वागत। आज चलतु शुणा गोटे पारिवारिक कहानी जार ना है बापा। मधुपुर गाँव में गोटे छोट परिवार हूँ गोपाल महापात्र घर। परिवार कहले गोपाल बाबू, धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी, पुओ अजय आ झील मीनाक्षी। अजय बड़, मीनाक्षी अजय ठारू 4 वर्ष सान। छोट परिवार। गोपाल बाबू स्वाधीनता परर मनीष। 1950 मसीह जन्म होइतिबा गोपाल बाबू से समय दशम पास करथिले। कुहाजाए से समय केही दशम पास करिले आखपाख गाँव लोक माने देखिबा पई आसंती। से हिसाब रे गोपाल बाबू को समस्ते चिन्हिथिले। शिक्षित व्यक्ति बोली समस्ते सम्मान मध्य करंती। गोपाल बाबू किंतु सरकारी चाकरी प्रति थिले संपूर्ण विमुख। चाष कार्य प्रति थिबा अगाढ़ दुर्बलता हेतु अंटा भिड़िथिले तांका बापांको जमीरे चाष करिबाकू। से समय रे से आधुनिक पद्धति चाष करुथिले। समस्त को नूतन पद्धति आपणैया पई कहूथिले आउ सचेतन मध्य करुथिले। हेले गाँ लोकंकर कमाणी केते जे सेमाने नूतन जंत्रपाति किनिबे। वर्ष जाक हाड़भंगा परिश्रम करिले जाई परे वर्षे कि 1.5 वर्ष पई चाउल, मुग, बिरी गंडे जोगाड़ करी हुए। सेथिरु किछि बिकिले चुली मुंडकू तेल लुण आसे। तारी भितरे मध्य गोपाल बाबूंको कथा मानी केबे केमिति काँ भाँ सार टिके किणी पकई दियंती। से समय गोपाल बाबू खूब सुनाम अर्जन करथिले। गोपाल बाबूंको बापा मध्य पुअर उन्नति देखि खूब गर्व करती। दिने बरा छाणुवा लांबी गुड़िया ता छाउणी भितरु मुंड टुंगारी पचारिला, किरे विद्या किरे कुआडे बाहरिलु? आउ तो पुओ कण पाठशाठ पढ़ी खूब ना करलानी? सेतेबेले गोपाल बाबूंको मुहरे फुटी उठिथिला एक गर्वर हस। लांबी गुड़ियार छाउणी तळकू टिके मुंड नुआई देई कहिले, जाहा करिछि सबु से निजे करिछि, मु तो मूर्ख लोक। लांबी गुड़िया उत्तर देला, हाँ हाँ सेया नुहे तो आउ कौन। लांबी गुड़िया दुकान रु बाहरी गला बेलू विद्या छाती 56 रु 60 इंच हो जाइथिला। जा हो पुओ तांकर निज सिंगरे माटी ताड़ीछि। गर्वरे छाती कुंडेमोट हो जाउथिला। समय गड़ी चलला। गोपाल बाबूंको पई झियो ठीक हैला। झियोटेर ना जेमिति गुण मध्य सेमिति। साक्षात लक्ष्मी ठाकुराणी। बाहागर वर्षे परे पुओटीए कोलकू आसिला। ना हैला अजय। जेउ दिन पुओटी जन्म हैला गाँर नखीनानी पुओटी को आनी धराई देला गोपाल बाबूंका हातरे। से दिन गोपाल बाबूंको खुशी कहले न सरे। गोपाल बाबू छुआटी को बढ़ाई देले तांको बापांको हाथकू। छुआटी को थरथर हाथरे बड़ जोर करी धरी पकाइले विद्या। आखि कोणरे खुशीर मोतीटीए झरी आसु आसु अटकी गला। अजय धीरे बड़ हैला। केबे विद्या तो केबे गोपाल बाबू घोड़ा होउथिले अजय पई। विद्या जुआड़े गले छुआटाକୁ लांज करी बांधि थांती। मेला महोत्सव हो कि रामलीला हो सबुठी नहीं बुलेई आणंती। बापांको इच्छा और खुशी देखी गोपाल बाबू कि लक्ष्मी केही केबे बारण करी नाहांती। 2-3 वर्षर छुआटा मेला देखी कौन बुझिबो, हेले मध्य जाए। अजय धीरे धीरे बड़ हैला। एबे ताकू 3 वर्ष। थरे विद्यार देह खूब जोर रे खराब हैला। बिछणारू उठी पारु नथांती। लक्ष्मी सबुदिन विद्या को सकाळु उठाई दांत घसा काम ठारू आरंभ करी सबु काम करुथांती। अनेक सेवा शुश्रूषा कलेनी। पाख गाँव वैद्य जणे आसी केते कण औषध और जड़ीबुटी देलेनी। हेले मध्य देह भल हबार ना नेउ नथाए। दिने रातिरे गोपाल बाबू तांको बापांको गोड़ पाखरे बसी तांको गोड़ मोड़ी दउथांती। विद्या तांको पुअर विषण्ण मुह देखी कथाटा ठीक ठाउरेई पारले। तांको देह भल न हेबा कारणरू तांको पुअर मन दुख अछि। धीर गलारे विद्या कहले, मन दुख कौन पई करुचु? जी जन्म हुए सी केबे ना केबे निश्चित मरिबो। केही एठारे अमर नुहंती। एमिति कथारे विचलित लागिबो, दुख भी लागिबो। किंतु एमिति हेले कौन संसार चलिबो? गोटे कथा मने रखिबो, दुख सबुबेले रहेना, सुख मध्य सबुबेले रहेना। तेबे सबु परिस्थिति को संभाली नेले जीवन सुंदर होई जाए। समस्या अछि माने समाधान मध्य अछि। तू जेतेबेले छोटटी हेइथिलु सेतेबेले बाड़ीरे तो माँ मते एका करी चली गला। गला बेले मते कहि देई गला, गोपू तमकू लागिला। बुद्धि नथिबा एडे छोट छुआ को केमिति रखिबे बोली मो मुंड काम करू नथाए। तो मार क्रियाकर्म सरिला। समस्ते कहिले आउ थरे बाहा हेबाकू। हेले तो निरीह मुहटा मते बारण कला। साबत माँ जेते हेले भी साबत माँ। सकाळू कौन टिके रोसेई करी तते खुएई नहीं गाँ चाटशाळीरे छाड़ी देई आसे। 2-2टा काम होई जाए।
ତୋର ଇଚ୍ଛା ଓ ପଢ଼ିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଦେଖି ଭାରି ଗର୍ବ ଲାଗେ। ମୁଁ ସିନା ତତେ ଚାଟଶାଳୀ ଯାଏଁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ଦେଲି, ହେଲେ ତାପରେ ତ ତୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପଢ଼ିଲୁ। ଏଡ଼ିକିଟିଏରୁ ଏଡ଼େଟେ ହେଲୁ, ଘର କାମ କରିଲୁ। ବାପା ହୋଇ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି ରେ। ଏଇ ଭିଟାମାଟି ଖଣ୍ଡିକ ଆଉ ଗୁରୁଡ଼ିରେ 2 ଏକର ଜମି ଅଛି। ତୋ ଚଳଣି ତୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳେ ଏଥର। ବିଦିଆ ଆହୁରି କିଛି କହି ଆସୁଥିଲେ। ଆଖି ତାଙ୍କର ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ଗୋପାଳବାବୁ କିନ୍ତୁ ସେତିକିରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କହି ଉଠିଲେ, ବାପା, ତମ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଶୋଇପଡ଼। ପାଦ ପାଖରୁ ପତଳା ଚାଦରଟେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ବେକ ଯାଏଁ। ପରଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚା ଦେବାକୁ ଉଠାଇଲା ବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ବାପା ଆଉ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ଗୋପାଳବାବୁ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଗାଁ ଲୋକ, ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସମସ୍ତେ ଜଣ ଜଣ କରି ଆସି ଘର ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଖଇ ଯୋଗାଡ଼ ହେଲା, କୋକେଇ ବନ୍ଧା ହେଲା, ଗାଁ ମଶାଣିରେ କାଠ ଗଦା ହେଲା। ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ଶବ୍ଦରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ କମ୍ପେଇ ବିଦିଆର କୋକେଇ ବୁହା ହେଲା ଗାଁ ମଶାଣିକୁ। ସବୁ ବିଧି ସାରି ବିଦିଆ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗା ହେଲା। ଗୋପାଳବାବୁ ସେମିତି ଜଳଜଳ କରି ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଚିତାକୁ, ଯେପରି ସେଇ ନିଆଁରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁଟା ଦେଖାଯାଉଛି କି ତାଙ୍କୁ। କାନରେ ତାଙ୍କର ବାରବାର ଶୁଣାଯାଉଥାଏ ତାଙ୍କ ବାପା କହିଥିବା କଥା ପଦିକ। ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ରହେନା, ସୁଖ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରହେନା। ତେଣୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲେ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଏ। ସମସ୍ୟା ଅଛି ମାନେ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଶ୍ମଶାନରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଘରଟା ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥାଏ। ଗୋପାଳବାବୁ ଚୁପଚାପ ଯେଉଁଠି ବସୁଥାନ୍ତି ସେଇଠି ବସୁଥାନ୍ତି। ଶଙ୍ଖୁଳିବା ପାଇଁ ଗାଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଘରକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି ହାତରେ ମୁଢ଼ି, ଚୁଡ଼ା, ଲିଆ ଗୁଡ଼ ନେଇ। ଘରଟି ବେଳେବେଳେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ ତ ବେଳେବେଳେ ଛୁଞ୍ଚି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବା ଭଳି ନିଶୂନ ଆଉ ନିଶବ୍ଦ ଥାଏ। ଗୋପାଳବାବୁଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଥାଏ ଅତୀତର ଘଟଣା ସବୁ। ମା ମଲା ପରେ ଏଇ ବାପା ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ଥିଲେ। ମା, ବାପା, ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ ସବୁକିଛି। ନିଜେ ମୂର୍ଖ, କିନ୍ତୁ ପୁଅର ପାଠ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ କରିଥିଲେ। ଯଦି କେବେ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ଆସୁନଥିଲା କି ବିଫଳ ହେଉଥିଲେ, ଗୋପାଳବାବୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି କାନ୍ଦିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାପା କବାଟ ଆର ପାଖରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ପାଠ ଛାଡ଼ି ଆସି ଚାଷରେ ହାତ ଦେ ବୋଲି। ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ଲୁଗା ସଫା କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ଖାଇବା ବାସନ ମାଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବାପା ହୋଇ ମା'ର ଭୂମିକା ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ନିଭାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କର କେବେ ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। 10ମ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେଲେ ଫୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର। କେବେ ସହରକୁ ଯାଇନଥିବା ଗାଉଁଲି ବାପା ସେଥର ବଜାରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଜି ପାଖରେ ମାପ ଦେଇ ଆସିଲେ, ଖଣ୍ଡେ ସାର୍ଟ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଅବଶ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ସାର୍ଟ ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱ ଅର୍ଜିତ ଧାନ ବସ୍ତାଏ ଦରଜି ଦୋକାନ ଆଗରେ ରଖିଦେଇ ଆସିଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ଗୋପାଳବାବୁ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, ଗୋପାଳବାବୁ ହାତରେ ଖବରକାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ବିଲକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଇ ବିଲର ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ହୁରି ଛାଡ଼ିଲେ, ବାପା, ମୁଁ ପାସ୍ କରିଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଝାମ୍ପି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି କାଦୁଅ ଲଗା ଧୋତି ଖଣ୍ଡକୁ କଛା ମାରି ତାଙ୍କ ବାପା ଘଡ଼ିଏ ଚାହିଁ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୁହଁକୁ। ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ଝରି ଆସିଲା 2 ଧାର ଲୁହ। କେଜାଣି ସେ ଲୁହ କେଉଁଥିପାଇଁ ଥିଲା? ନିଜ ପୁଅର ସଫଳତା ଦେଖି ଖୁସିର ଲୁହ, ନା ଏତେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଦୁଃଖର ଲୁହ? ତାହା କେବଳ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ଗୋପାଳବାବୁ ଏମିତି ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ଦିନ ନୁହେଁ କି 2 ଦିନ ନୁହଁ, 4 ଦିନ ବିତେଇ ସାରିଲେଣି। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଆସି ଗୋପାଳବାବୁଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ, ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରିୟାକର୍ମ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଯଦି ଏମିତି ହେବ, ମୁଁ ଏକା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କ'ଣ କରିବି କହିଲ? ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଗୋପାଳବାବୁ ଟିକେ ପ୍ରକୃତିତ ହେଲେ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଆସିଲେ। ସୁରୁଖୁରୁରେ କ୍ରିୟାକର୍ମ ସବୁ ସରିଲା। ଘରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ସରି ଆସିଲେ। ଗୋପାଳବାବୁ ମଧ୍ୟ ବିଲବାଡ଼ି କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଃଖରୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେଣି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବର୍ଷେ ପୂରିଗଲା। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ଦିନ ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଭୋଜିଭାତ ସବୁ ସରିଥାଏ। ହଠାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯେ ଆଉ ଚେତା ନାହିଁ। ଯେତେ ପାଣି ମାରି ଯାହା କଲେ ଚେତା ଆସୁନଥାଏ। ନେତିନାନୀ ବାର ବାର କହୁଥାଏ, ବିଦିଆ ଲାଗିଛି ବୋଧେ, ଗୁଣିଆକୁ ଡାକି ଆଣ। ଗୋପାଳବାବୁ କିନ୍ତୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଆର ଗାଁର ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ। ବୈଦ୍ୟ ମହାଶୟ ନାଡ଼ି ଚିପି ଜଣାଇଲେ ଯେ ଖୁସି ଖବର ଆସୁଛି। କିଛି ଚେର ଛେଚି ପାଟିରେ ଦେଇଦେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଲ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ଜଣାଇ
ବିଦାୟ ନେଇଗଲେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏକ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ ବାପା।